हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ई क्लास 2020। आज आम ओडिया व्याकरण मोस्ट इम्पोर्टाट 30 क्वेश्चन डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानक ओटीईटी एग्जाम सहित आउ सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे संपूर्ण हेल्प करिवो। 10th पिला मानक पई मध्य ए वीडियोटी संपूर्ण हेल्पफुल रहइबो। चलंतु देखिबा हमर प्रथम क्वेश्चन। संध्या रे खियापिया करा जाय एथिरे रेखांकित अंशटी केउ कारक अटे। देछि रेखांकित अंश बा माने जोटा कि संध्या रे देछि तो संध्या रे केउ कारक अटे। ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी अपादान, डी कर्मधारय। तो आंसर हेजिवो अधिकरण। अधिकरण जोगे कोन सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। निम्नस्थ केउ वाक्यटी एक नास्ति सूचक वाक्य अटे। नास्ति सूचक वाक्य ए आपण कोठिकी जिबे जे तो एठी हबनी, एटा हमर प्रश्न सूचक वाक्य हैला। मु काली सेटा को जिबी एटा भी हबनी। मु एठा को आसी परिबनी बोली कहिला, एटा लागुची हला भलिया। से हुए तो एठा को आसी पारे, एटा भी हबनी। तो राइट आंसर हेजिबा सी, से एठा को आसी पारिबनी बोली कहिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। बैशाली श्रेणी रे भल पढुची एवं गीत मध्य भल गाउची। एहा केउ प्रकारर वाक्य। ए मिश्र, बी सरल, सी जटिल, डी यौगिक। बैशाली श्रेणी रे भल पढुची एवं गीत मध्य भल गाउची। तो राइट आंसर हेजिबो एठी यौगिक वाक्य। ओ एवं किंतु एगुडी थिले यौगिक वाक्य होइताय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। दयाकरी तुमे टिके आम घर को आसीबो। एहा केउ सूचक वाक्य। आदेश सूचक, नास्ति सूचक, सम्मति सूचक, अनुरोध सूचक। तो एठी हमें अनुरोध करिकी कहउचंती कि दयाकरी आम घर को टिके आसीबो। डी हेजिबो राइट आंसर। निम्नक्त केउटी एक संयोजक अवय। ए नाही, बी एवं, सी हां, डी इत्यादि। तो राइट आंसर हेजिबो एवं। एवं हेउची हमर संयोजक अवय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। मोर बाहाघर को से आसी पारिबनी बोली कहिला। एहा केउ प्रकारर वाक्य अटे। ए संबोधन सूचक वाक्य, बी प्रश्न सूचक वाक्य, सी सम्मति सूचक वाक्य, डी नास्ति सूचक वाक्य। तो समस्त जानि परथुबो कि से आसी पारिबनी बोली कहिला तो नास्ति सूचक वाक्य होबो। डी हेजिबो राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। एति मध्यरु केउठी संयोजक अवय नुह। एठी संयोजक अवय पड़ले कि एवं हबो, तो कोटा नुहे पचारछि। ए एवं, बी ओ, सी काहेकि, डी तथापि। तो राइट आंसर हेजिबो काहेकि। काहेकिटा संयोजक अवय नुह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। जे कोनोसी वाक्य रे निम्नक्त केउ सूचनाटी स्थानित होइथिले ताहाको नास्ति सूचक वाक्य कुहा जाइथाय। ए नास्तिर भाव, बी विस्मय भाव, सी आदेश भाव, डी आश्चर्य भाव। तो राइट आंसर हेजिबो नास्तिर भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतर किए बा न जाने। एहा एक की प्रकारर वाक्य। ए नास्ति सूचक, बी सम्मति सूचक, सी प्रश्न सूचक, डी विस्मय सूचक। तो राइट आंसर हेजिबो प्रश्न सूचक। किए बा न जाने क्वेश्चन मार्क अछि, तो आराम से जानि परिबा कि हम एटा प्रश्न सूचक वाक्य बोली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। वाक्य रे आश्चर्य भाव परिप्रकाश हेउतिले ताहाकु केउ वाक्य कुहा जाय। ए नास्ति सूचक, बी सम्मति सूचक, सी विस्मय सूचक, डी विवृति सूचक। राइट आंसर हेजिबो विस्मय सूचक। तुमे आजी आसीबो तो एहा की प्रकारर वाक्य। प्रश्न सूचक, संदेह सूचक, आदेश सूचक, नास्ति सूचक। तो राइट आंसर हेजिबो प्रश्न सूचक। उत्कलमणि गोपबंधु दास जने प्रख्यात जननेता बोली ओडिशार समस्त जनतांकु जଣା। एहा की प्रकारर वाक्य। नास्ति सूचक, आदेश सूचक, विवृति सूचक, अनुरोध सूचक। तो राइट आंसर हेजिबो विवृति सूचक। एगुड़ा ही एग्जाम रे बारंबार आसे कि को सूचक वाक्य। आसति को मध्य आउ कोन कुहा जाय। योग्यता, पदविन्यास, व्यासवाक्य, आकांक्षा। राइट आंसर हेजिबो पदविन्यास। आसतिर अर्थ कौन बुझाए। यार राइट आंसर हेजिबो वाक्य रे ठीक क्रम रे पद योजना। योजना को आसति कुहा जाय। दुईटी सरल वाक्य को जोड़ी यौगिक वाक्य गठन करिबाकू जेउ पदर साहाय्य निया जायथाय ताहाकू कौन कुहा जाय। विशेष्य, विशेषण, सी अवय, डी सर्वनाम। राइट आंसर हेजिबो
ସି ଅବୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବୟଟି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ଗଠନରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ? ଏ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ, ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଅବୟ, ସି ବିଯୋଜକ ଅବୟ, ଡି ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସଂଯୋଜକ ଅବୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ନ ବସିଥାଏ? କର୍ମର ପରେ, କର୍ତ୍ତାର ପରେ, କର୍ମର ପୂର୍ବରୁ, କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ। ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟାଂଶ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ, ଖଣ୍ଡପଦ, ଆସତି। ତ ଏଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଠନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ରୂପର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହଁ? ଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ବି ନାସ୍ତି ସୂଚକ, ସି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଡି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏଟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବା ନାସ୍ତି ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି? ଅବଜ୍ଞା, ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରଶ୍ନ, ଡି ଆଦେଶ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅନୁରୋଧ। ଅନୁରୋଧ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ସୀତା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼େ, ଗୀତା ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼େ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ସୀତା ଗୀତା ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏହି ସଂକ୍ଷେପଣରେ ବାକ୍ୟର କେଉଁ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ସନ୍ଧି, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସମାସ, ତଦ୍ଧିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ସମାସ। ସୀତା ଓ ଗୀତା ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କଣ ହୁଏ? ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କର୍ମକାରକ, ନାସ୍ତିବାଚକ, ଗୁରୁତ୍ୱଯୁକ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟ ହେଉଛି କାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାହାର। ମୌଳିକ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା, ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ସଂହତି, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଦୁଇଟି ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ସଂହତିକୁ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ସଂହତି ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାହାରକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ତାହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ। ଆମ କଲୋନୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଲାଇନ କଟିଯାଏ। ଏହା ଏକ କି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ? ଖଣ୍ଡ, ସରଳ, ଯୌଗିକ, ମିଶ୍ର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏହା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶକୁ ମିଶେଇ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ଅବୟକୁ କେଉଁ ଅବୟ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସଂଯୋଜକ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।